Saya sangat bangga dengan semangat perjuangan dari teman-teman semua kepada Ibu Flor dan seluruh komunitas yang ada di Kolombia ataupun di beberapa negara lainnya yang ada di Amazon. Maksudnya perjuangan ini sungguh luar biasa dan benar-benar kita harus bisa buktikan kepada semua orang yang negatif dengan digital asset ini bahwa apa yang hendak kita perjuangkan yang terkait dengan misi kemanusiaan ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus percaya bahwa kita adalah utusan Tuhan kepada semua manusia di bumi ini untuk bagaimana caranya bisa membawa semua manusia yang ada di bumi ini ke hal-hal kebaikan dan bisa mengangkat harkat dan martabat serta bisa membantu untuk menyelaraskan ekonomi yang saat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya uang. Nah, kita yang kekurangan uang ini, dengan adanya digital asset ini, dari segi ekonomi dan finansial, ke depannya akan diupayakan semua merata dan bisa menikmatinya dengan bahagia. Jadi terima kasih kepada teman-teman karena selama ini dengan tiada lelah dan tiada henti-hentinya untuk selalu mengadopsi semua edukasi tentang digital asset yang telah kami paparkan, apalagi yang telah disampaikan oleh CEO, karena saya tahu persis bahwa apakah itu siang maupun malam, hampir tidak ada jeda waktu, bahkan kalau saya hitung dari 24 jam waktu yang ada, mungkin hanya sekitar 4 jam atau 5 jam saja yang tidak digunakan untuk belajar tentang digital asset ini. Untuk hal ini saya mengucapkan terima kasih dan saya bangga dengan kalian semua. Oke. Estoy muy orgulloso del espíritu de lucha de todos mis amigos, de la señora Flor y de toda la comunidad en Colombia o en varios otros países de la Amazonía. Esta lucha es extraordinaria y nuestros solicitantes deben poder demostrar a todos los que son negativos sobre este activo que lo que quiere luchar está relacionado con la misión humanitaria. Esta es una verdad. Por eso debemos creer que somos mensajeros de Dios para todos los humanos en esta tierra. ¿Cómo podemos llevar a un ser humano en esta tierra a cosas buenas y podemos elevar la dignidad y podemos ayudar a alinear la economía que actualmente solo está propiedad de todos son iguales y pueden disfrutarlo felizmente? Así que gracias a mis amigos porque todo este tiempo, incansable e implacablemente, siempre adoptamos toda la educación sobre los activos de nuestras esposas que hemos explicado. Especialmente lo que ha transmitido el CEO porque sé exactamente que ya sea de día o de noche, casi no hay diferencia de tiempo, incluso si está enfermo, incluso durante las 24 horas. El tiempo disponible es probablemente de solo 4 o 5 horas que no se utilizan para aprender sobre este activo digital. Por esto, les digo gracias y estoy orgulloso de todos ustedes. Oke, jadi ini sebuah peluang dan kesempatan. Kebetulan kita ada melibatkan tim teknologi atau tim IT. Jadi kita memberikan kesempatan kepada tim teknologi untuk menyampaikan tanggapan meeting kita malam ini waktu Kolombia. Entonces esta es una oportunidad y una chance para nosotros. Hay un equipo de tecnología o equipo de TI involucrado. Por lo que le estamos dando al equipo de tecnología la oportunidad de entregar sus respuestas en nuestra reunión de esta noche, hora de Colombia. Porque el reto geológico es la oportunidad. Oke, tim IT. Mana tim IT? Terima kasih Pak CEO. Bien, ¿dónde Oke. está el equipo Teman-teman de... yang ada. Viene en otro lugar. Bagaimana kabar teman-teman Kolombia? Buka supaya kelihatan. Bien, ¿dónde está el equipo de TI? Bien, ¿Cómo te ves?
Oke. ¿Cómo te ves? Kita fokus dulu dengan penyampaian tim teknologi S2 Digital Asset. Nos centraremos primero en la entrega del equipo de tecnología de activos digitales S2. Ranking significa que Indonesia tiene un tipo de tecnología posterior. Oke. Así que esto es lo que es significativo para Indonesia. Sinovac Política Tecnología lo dijo en serio. Así que historia seperti significatif dulu ada penjelasan dari IT itu. Selamat malam ya di sana ya, Pak Adison. Si. Yes. Selamat malam. Teman-teman Kolombia, Buenas noches. sampai hari ini sudah banyak menikmati fasilitas yang dilakukan oleh S2 secara sistem yang sudah sampai di Kolombia hari ini. Hoy en día, Sistem terjemahannya muchas langsung dari sini, personas Pak. han disfrutado de las Atau di sana? facilidades que Perdón que brinda lo S2 interrumpa, Ok, porque boleh no dari le situ. cierran el micrófono para poder nosotros entender, porque la bulla que hacen allá es mucha, entonces lo que hablan no se les entiende. Ya, oke. Kami akan mempermudah pemahaman dalam bahasa Indonesia supaya bisa ditranslate dengan bahasa Spanyol. Tenang saja, Anda tetap tenang saja. Pasti sesuatu yang baik kami akan sampaikan. Vale. Lo haremos más fácil de entender en indonesio para que se pueda traducir al español. Mantén la calma. Seguro que te transmitiremos algo bueno. Oke, lanjut. Bueno, continuemos. Lanjut Pak Adison ya. Ya, Es que hay unos pajaritos por ahí volando. ya, si. Kita memberikan kesempatan kepada tim teknologi menyampaikan langkah-langkah S2 Digital Asset untuk Kolombia. Nosotros proporciona al equipo de tecnología la oportunidad de entregar pasos de activos digitales para Colombia. Oke. Kolombia adalah salah satu langkah ekspansi EDA ke negara luar yang ada di daerah Ecuador. Si. Amiga, Carmenza, cierra el micrófono, amiga, póngalo rojo. Toque la pantalla y le pone rojo. Tengo rojo. Ya, Oke, amigos. perusahaan PT sudah mulai langkah-langkah maju dengan melakukan beberapa negara ekspansi termasuk Kolombia. Kedepan Kolombia ini menjadi salah satu holder yang akan maju dalam sebuah sistem teknologi yang dikembangkan oleh EDA itu sendiri. Itu sudah mencakup di beberapa negara yang sudah bentuk kerjasamanya. Termasuk adalah salah satu adalah Kolombia. Langsung terjemahan ya. Ya. Halo? Bisa terjemahannya? Langsung ke Pak CEO aja terjemahan. Oke. Bien amigos, al hacer algunos países que abarquen incluyendo Colombia en el futuro, Colombia se convertirá en uno del orden que se avanzará en un sistema tecnológico que se desarrolla de forma independiente. Ya ha abarcado varios países que han formado una cooperación. Incluido Hola, ¿puedes traducirlo? Nah,
Nah, untuk kedepannya, kenapa harus dilakukan hasil keputusan dari rapat manajemen dari perusahaan S2 Digital Asset yang ada di Indonesia? Ada salah satu Colombia dan salah satu pemilik aset yang ada dalam sistem yang meningkatkan holdernya di wilayah mereka. Maka dengan satu penghormatan yang besar, kami akan melakukan satu langkah launching sistem di negara Ekuador itu sendiri, sehingga bisa orang-orang di sana menikmati fasilitas sistem blockchain yang dikembangkan oleh S2 Digital Asset itu sendiri. Langsung terjemahkan. Continuar en el futuro. ¿Por qué deben llevarse a cabo los resultados de la decisión de la frágil gestión de los activos renales de la esposa de la empresa en Indonesia? ¿Uno de los activos de Colombia es uno de ellos? Los propietarios de activos del sistema que están mejorando sus productos en su región. Por lo tanto, con gran respeto, daremos un paso más para lanzar el sistema en Ecuador, para que la gente pueda disfrutar de las instalaciones. Lanjut. Sebagai data yang saya harus bagikan ke informasinya ke teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Kolombia, bahwa data holder yang sudah masuk ke tahapan sampai hari ini sudah 7.277 holder yang tersebar di berbagian dunia. Bahkan fasilitas ini sudah dinikmati. Nah, secara total bahwa on-chain sistem market ini sementara dilakukan pembenahan dan peningkatan sistem. Sehingga apa yang terjadi bahwa di Bitget itu adalah muncul high risk-nya karena dia hanya adalah satu bagian dari sistem lending S2 Digital Asset itu sendiri. Tengo que compartir con mis amigos en Colombia la información de que los poseedores de datos que han sido reservados para el escenario hasta el día de hoy tienen 7.277 carpetas repartidas en varias partes del mundo y esta facilidad ya se está disfrutando. Así que en total, los monces de este mercado están actualmente en proceso de mejoras y creando un